Okay, welcome back to English Zone with me, Teacher Nelly. Today we talk about explanation text. Yeah, Explan- explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and historic textbooks. Jadi, explanation text bisa dikatakan untuk mengatakan why, bagaimana, mengapa, and how, bagaimana dari pembentukan fenomena. Biasanya ini ditemukan dalam buku teks sains, geografi, dan sejarah, ya. Type of explanation text. Explanation texts are categorized according to the type of a process they describe. Jadi tipe dari explanation text ini berdasarkan prosesnya, ya. Tipe dari proses menggambarkannya. Misalnya sequential explanation. Sequential explanation that describe natural and non-natural phenomenon. For example, life cycles, ya. Teks ini menjelaskan, menggambarkan berisi tentang kejadian alami dan bukan alami, contohnya lingkaran kehidupan. Next, cause and effect explanation, ya. Explanation text that links cause and effect, explaining how and why an event accurate, for example volcanoes, ya. Teks yang menggambarkan penyebab dan dampak yang menjelaskan bagaimana dan mengapa hal itu terjadi, misalnya vulkano, ya. Jadi ada dua tipe dari explanation text. Yang pertama sequential explanation, yang kedua cause and effect explanation, sebab dan akibat, ya. Next, let's talk about generic structure of explanation text, ya. Sekarang kita ke generic structure-nya. First, general statement stating the phenomenon issues which are to be explained. Itu pernyataan umum yang menyatakan masalah fenomena yang akan dijelaskan, ya. Jadi general statement itu adalah pernyataan umum. Next, sequence of explanation, urutan penjelasan, ya. Starting a series of steps which explain the phenomenon. Menyatakan penjelasan berurutan, serangkaian langkah yang menjelaskan fenomena, ya. Jadi ini lebih ke step, langkah-langkah, ya. Purpose of explanation text. Explanation text is a text which tells process relating to forming of a natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi tujuannya adalah untuk menceritakan proses yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. And then to explain how or why something happens, dan juga untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Ya, namanya juga explain, menjelaskan, ya. Jadi teks itu ya menjelaskan, misalnya judulnya how volcanoes are formed, atau bagaimana vulkano itu terjadi atau terbentuk, ya, seperti itu. Jadi teks itu lebih ke menjelaskan
mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi ya. Biasanya itu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Okay, next, language feature of explanation text. In explanation text, there are language feature as below. Using simple present tense, ya, biasanya using present tense karena itu kita berbicara tentang fenomena yang sedang terjadi. And then using abstract noun, itu no visible noun ya. And next, using passive voice ya. Next, using action verbs containing explanation of the process. Action verbs contohnya do, make, create, ya, produce. Abstract noun atau technical terms misalnya magma, volcanic ash, gas, ya. Explanation of the process itu penjelasan mengenai prosesnya ya. Jadi begitu yang biasanya dipakai, dan juga ada conjunction seperti and, but ya, technical language ya, misalnya seperti itu. Okay? Now look at the example. How does rain happen? Okay, rain is the primary source of fresh water for most area of the world, providing suitable conditions of diverse ecosystems as well as water for the hydroelectric power plants and crop irrigation. The phenomenon of rain is actually a water cycle. The concept of the weather cycle involves the sun hitting the earth's surface water and causing the surface water to evaporate. The water vapor rises into the Earth's atmosphere. Ya, bisa dibaca teksnya. The water in the atmosphere cools and condenses into liquid droplets. The droplets grow until they are heavy and fall to the earth and precipitation, which can be in form of the rain or snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomenon which is often seen in the hot, dry desert regions. Ya, jadi untuk generic structure-nya tuh general statement-nya how does rain happens ya, dan habis itu explanation-nya coba lihat explanation-nya, the phenomenon, juga ada konklusinya. Konklusinya however, itu udah konklusi ya. Okay, thank you and see you next time. Bye bye.